Dragi moji, dobro mi došli na još jedno druženje u Radinim poslasticama. Danas ću za vas spremati jedan vrlo interesantan i ukusan kolač. Mnogi od vas su sigurno ga radili ili čuli, a to je opera kolač. A francuska poslastica naravno i kombinacija je biskvita od badema sa ganašom i sa sirupom od kave. Ako te ukuse volite, onda je ovo pravi kolač upravo za vas. U narednim minutima imat ćete šansu da vidite kako se to radi ili bolje rečeno kako ja to radim. I da vam ujedno kažem da to nije jedan od onih jednostavnih, brzih kolača. Ovo jeste malo kompleksan kolač, ali sama faza po faza nije teška i vrlo je laka za pripremu. Samo malo traje vremenski dok se sve ohladi i slično. Pogledajte. Kako sam već napomenula, opera kolač se pravi iz nekih, kako bi ja rekla, dijelova. Znači, trebate najprije napraviti biskvit od badema ili sa bademima. Znači, ovdje sam razdijelila 5 jaja, znači posebno žumanjke, posebno bjelanjke. Žumanjke ću poslije da uzmem za kremu od kave. Znači, 5 bjelanjaka. I ovdje imate 2 kašike šećera. To ćemo najprije izmutiti. Ok, bjelanjke smo izmutili. Sad ćemo i malkice ostaviti po strani. Dok u posebnu posudu zajedno smiješam 140 g mjevenih badema, 140 g šećera u prahu. I to najprije lagano malo umiješajte. Sad ću da dodam 5 cijelih jaja u ovu masu, pa ću to ručno da izmiješam. Pošto sam dobila jednu glatku masu, sad ću neizmjenjučno dodavati izmućene bjelanjke i malo brašna. Malo brašna, to je svega 30 g. Samo ćemo to smiješati. Pošto sam umiješala bjelanjke i brašno, sad ću dodati još 30 g otopljenog putra. Uzmite jedan veći pleh ili tepsiju koju ćete poslije na 3 dijela razdijeliti kad budemo filovali, pa ćemo istresti ovu masu i peću je na 180 stupnjeva Celzijusa nekih 10 minuta otprilike. Dok se kora peče, ja ću skuhati kremu od šećera i žumanjaka, ovo što sam odvojila od onih 5 jaja. Pa ću tako, evo ovdje imamo 5 žumanjaka i 125 g šećera. Također zaboravila sam reći da unaprijed napravite ganaš od 170 g čokolade i 170 g kreme ili slatke pavlake. Znači to napravite sat, dva ili još najbolje dan prije, večer prije nego što planirate praviti, tako da se dobro stegne. Evo, ja sam napravila prije sat vremena i evo skoro pa će biti dobro. A kora je pečena i sad ćemo kompletno da ohladim kao i druga 2 fila i onda ću filovati. Evo sad je došlo vrijeme da filove koji su ohlađene još završim. Znači ovdje imam 150 g putra i 2 kašike šećera u prahu i to ću izmutiti pa ću dodati kuhane žumanjke i šećer. Sad kad sam izmutila putar i šećer u prahu, dodat ću kuhanu kremu od žumanjaka
i šećer. I na kraju ću dodati 1 kaščicu mljevene kave. I krema od kave je gotova. Sad ovu koru koju sam prethodno napravila podijelite na 3 dijela. Znači izmjerite i podijelite na 3 dijela jer toliko nam kora treba. Znači skinite ovaj papir. I sad ću ovu koru kao i svaku drugu da natopim sa kuhanom kavom. Hoćete iz aparata ili običnom po izboru. Sad ću najprije pola od ove kreme sa kavom, čiji pola ću uzeti i naneti. Sljedeći sloj dodat ću ponovo koru. I opet ću ovu koru da natopim sa kavom. I sad dolazi sljedeća krema, to je ganaš. I ovaj sloj će biti malkice deblji nego krema od kave. I dodat ću ponovo koru. Koju ću ponovo da natopim i dodat ću ostatak kreme sa kavom. I jedino sad što nedostaje ovom kolaču jeste glazura od čokolade koju ću staviti čim se malo stegne ova gornja kora. Evo, pošto se kolač ohladio, sad ću staviti glazuru od čokolade. Ovdje ima 200 grama čokolade i 40 ml ulja. Sve zajedno znači istopite, ja sam istopila u mikrovalnoj. I sad ostavite još nekih pola sata samo da se čokolada stegne i možete servirati. Dragi moji, ovo su moje opera šnjite ili kocke ili kolač, kako god ko zove. Kako vidite, ja sam i malo ukrasila sa običnom čokoladom, napravila sam krugove i samo sam dekorisala na vrhu. To je to, naravno dekoracija isključivo ovisi o vama kako se u momentu osjećate. Da li želite bez ičega ili nešto malo drugačije. Kako ste već do sad naučili, ja volim i to mi je vrlo važno. Tako da sam ja na ovaj način uradila. Pišite mi, bilo bi mi drago da čujem vaše komentare kako vam se dopada ovaj kolač, a ja vam samo mogu reći da je izuzetno sočan, fin, ukusan. Ako volite kombinaciju badema, čokolade i kave, onda je ovo za vas pravi izbor. Svako dobro vam želim do sljedećeg videa i nekog novog recepta. Prijatno!